أكوني فاك ربي يحرسك لا تيكتني ظن دنوال أد نسقرداش أوان سيدابي لا تيكتني ظن دنوال يوكني أدنوي حيلا دتلان أرتفع مثلا سيكي سيارة فولي وندرا ton Dieu t'ordonne que tu sois fort. Tu دوينك ني يجهدن دوينك ني يقلحون يتشورن ذا الحرارة يتشورن تيمس. Mais malheureusement, c'est que Manuel Mathieu Tismatin a mifshin, les responsables a mifshin, l'église a mifshin, les frères et sœurs a mifshin. Mifshin parce que quelqu'un mifshin parce qu'il l'a oublié, toujours. Mais tu as pas mifshin pas man ou tu m'as tu as tabib, avec les fortifiants, avec la vitamine C, la تصدقاس, je sais pas parce que maintenant tu as la hier حاطين يدك سيناتي لي fortifiants وكني هذاك شويه نعرف شويه الماكله تاع البسون نو سي با سا لا فاتيك سبيريتوال سي اوتر شوز دونك كمي بنادم يلاق يسميس ادوان على سيدي ربي باسكو l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu إنك بداني تشارك كان الماكله معنا سوا والو سيدي ربي نايدي الجهدي كتن جوه سيدي ربي تزمرتي كتن جوه سيدي ربي لا ساجيسيني كتن دون لا بارول سيدي ربي لانتيليجونسيني كتن جوه سيدي ربي لا رايوسيتيني كتن جوه سيدي ربي خاطر ما تبغي لا ترايوسي ما تبغي فريمون هاد الوالد اكن تدير زيكنا خير هو سيدي ربي لا بارول Il n'est que ce livre de la loi ne se détourne pas de tes yeux, mais de plus jour et nuit, si tu alors tu auras du succès. Il n'est succès de Guinée, بوان سيدي ربي وتيخلاص يقولنيك أتسقر الصباح من الدين تقمين قايدين الصوب يميرني أمكا أثر واحد. Alors comme dire, c'est affolé ou on devra il est aussi d'arbitre ton Dieu t'ordonne que tu sois fort. Dans le psaume 68, verset 28 plutôt, 68, verset 28, il dit ton Dieu t'ordonne que tu sois fort. Le vrai c'est d'arbitre avec ma automatique qui est mineur à ses jardins. Le vrai c'est d'arbitre à ses lèvres de sa contraire. Le vrai c'est d'arbitre à ta terre qui va impacter la calimère. Le vrai c'est d'arbitre c'est un buffle plein de force, plein. Et qui quand David dans le psaume 92, il dit je suis loin d'une huile fraîche, je suis comme un buffle. Le vrai c'est d'arbitre wakin. Dana à tia دهنا أتيلين فلاك زمرت سيدي ربي فلاك عندها تعدير سيدي جاتو لو كاين اللي بغا سيدي ربي مي مالوروزمون سيدي ما توالي أقرب دون ديزيفيرمون كي هذاك ليغليز تلحو تموت الكل بيان كافا مي أندلن ونسال الصوت بلدان on n'entend pas des responsables ونولا لي ريسبونسابل اللي كبدا الشغل لا يخدم الشغل أتكمل الشغل السجيني السكوت والمكوت tout est tendu, couché sur ce. Donc, il a qu'à nous ratasser dans le but. Il a qu'à nous ratasser pourquoi. C'est que, vraiment, un personnage que j'ai touché plusieurs fois, Moïse. Dans le psaume, Exode 17, 8 à 13. Il est Exode 17, verset 8 à 13. Il est alors Amalek vint combattre Israël à Raphidim. Moshe dit à Yehoshua, choisis des hommes pour nous et sors pour combattre Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec la verge de Dieu dans la main. Yehoshua fait ce que Moshe lui avait dit. Il combattit Amalek. Alors Moshe, Aaron et Hur montèrent en haut à la colline. Lorsque Moshe levait les mains, Israël était plus fort. Mais lorsqu'il l'abaissait, Amalek était plus fort, mais les mains de Moshe devinrent pesantes. Alors il prit une pierre qu'il mit sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ainsi les mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Yehoshua battit Amalek et il fit passer son peuple au fil de l'épée. Amen. أي لازم تولم دقينين أول سيد ربنا شو كنا نخدم الناس موسى يجوزين يهوشوا موشي الناس تروح على لا مونتانيا الناس تروح تكون باتيت dans la vallée الناس كده ليها على كولين سيدنا كنا الزلا أي مثلا تولم سيد ربي قراك ميقرفد موسى يفسنيس
أكدود سيدي ربي غادي يربح ما يقفرا يفسنيس أكدود سيدي ربي غادي يخسر الوهاي ميت مثلا الكاس دي موسى سي با لامبورت لوكي لو كان هذا ولا هيستوريك هاد الموقف نخدم اون ايجيبت دي ليجيبت ولا كومون موسى il a combattu contre Pharaon ويفشل لنا يا دي فراد دي تموت مصر يبدا لا مير روج حيت مثلا ذاك كان يقفل كان اوب ويفشل لنا واو اتولي تزمرت سيدي ربي مي اون انستون لي سيركونستانس بدلت اون انستون الحوايج بدلت وين كان يجهد وين كان يسكومباتي وين كان يسيرجن فرعون وين كان يضرب فرعون وين كان يقري لا مير روج وين كان يزيد في كلام من سكروشي وين يبول على الفشل يا كوا اسبوزي دي كيستيون اي مثلا عطاش كندار سي فري ملافدو النقديش الحراراني يسميس لو الزاني كل يوم مي ابري ما تعدين وسان تعدين وقورن اتسيتيرا يا دي شوز دون لا ناتور دو لوم يدي تبانم ابري يتوغال يفتشل موسى دي يسيران il a besoin d'apprendre اول سيدي ربي نيك ما كني يولي سدري يبوهم هارون وكذا اور يوكنين الزانيلس من وين هو سيدي ربي شكي قال وكان دافع على التكست كيني إنياك موسى في فاسنيس يرفدي فاسنيس مي ما كيستيو ثوران كيني ذا شك خدم اور وكذا هارون ما كني موسى يرفدي فاسنيس أول سيدي ربي كيني في فاسنيس غاولي تقول نعرفو نو تاوينا ولا ما يتمثل لا كيستيون إلي لا موسى يرفدي فاسنيس وحدس هارون اوكل اور دي غيني يقيمه وصل انا لا في بارتي دومينو نغات نسيه السيكي داك كل الكومباني فين لا شارمون كانت مشاول جو نو سي با مي ايت مثلا تولي ديجا لا يا با دونيتي اتولي بليك هارون اوكل موسى اوكل اور وسانا لونيتي موسى يقدش وحدس مي وكذا نقيم اتولي مين ما كندو حنا تعاونن سوا ديزو دي راني سلام يعني نسيت غنسودا إيماجين تورا ما كديروا البابا راه سود دو غالي اش قال حي غال مني وفان كوسان تاكيس يخدمنا با تاكيس يسالكني وفرك نطجر ماشي حتى كذا وكسا يا با زمورنا فغانا هذا درسان تاكيس هذا تاكيس هنا كاين مو بلوز مو ديستافو مي لا دو غالي زدران اتولي ما يتمثل الميد لا فائد روحنا تعاون الميد لا فائد روح نسافني فاسنيس سيد لاك ما كيدوح نسافني فاسنيس سيد لاك يا بي لا فيكتوار مي وقف ادا ديما كان يقنت الزين دار نزيد غاغل ولاش لا فيكتوار يتمثل مي دو اكوا دو اكوا يتمثل لو كان دار مقل جوه السيد عبدي انتوني جوسكا لا باج دون اكزود 18 اتوالي فيرسي 13 14 هذا فهمتنا موسى il a rassemblé tout le peuple هذا جماعه نوالي 13 18 le jour suivant Moshe s'assit et a réglé les conflits du peuple tandis que le peuple se tenait autour de Moshe du matin jusqu'au soir. Lorsque le beau-père de Moshe vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, il dit: que fais-tu à ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul avec tout ce peuple autour de toi, du matin jusqu'au soir? Moshe répondit au beau-père: si le peuple qui vient à moi pour chercher la direction de Dieu, et lorsque sont en conflit, cela remonté jusqu'à moi. Je juge entre deux personnes, je leur explique la loi et les instructions de Dieu. Toi, les mecs, d'ailleurs, tu m'as le problème avec Moussa. Moussa, son problème, premièrement, il y a de coucher au hadis. Il y a de coucher. Il y a de coucher. لو كان ديال صافي وديري بعد الشابيتر 17 الوغ مالمون قد 13 14 12 11 10 الكل راه تخدم موسى كيخدم دونك هارون وراكينو كدويا تخيل كاع سي دي سبيكتاتور موسى تبدا كيخدم كلشي وحدس السيد مثلا دون دي زيغليس لا ميم شوز اتفضل الباستور يقرا على لونج يقلان لي فينونس انت تجراني سوردير انت تجراني على لونج انت تجراني سميتها بريديكاسيون انت il est au contrôle de toutes choses ويخفي لها فاش يمك il délègue pas de responsabilité يشفي le peuple يشفي les manis voilà les responsables même au دوكنا لا باسكو تروح هذاك هو الفاضل ساكا ليغليز فلان وقال لا ليغليز خمس سيدي ربي فوالا يعني ليغليز سي نو الباتيمون ماشي الباتيمون صح مي ليغليز فلان
لقيز فلان سيس ميسي السوالم سيس نبوينا كني إقلام دينا أتولي بلي كايت مثلا سيتي نورور أتولي خاصنا لي ريسبونسابل سوا ديزون سي دي فيغورون شغل سي دي فيغورون لا حكيني زعما وكذا قداش وكذا قداش وكذا قداش وكذا قداش ومعنا وسانا لا ولا دينين وزمرنا لا دينين موسى هارون واحد اخر سالا ولا دينين نو وسانا دنتي خدم لكل شيء موسى يخدم لكل شيء موسى ايماجي ما ديجي باكل باب نير اسمي هضر ندير هارون نديرها اي بورتون سي سوغ لا ساكريفيكاتور n'a pas sa place يكسب كاري سنتي الى الدم ولا دينين سيتي ان دياكون سيتي ريسبونسابل بارمي لي ليفيت كل السلام كان Américain تنزيهان توني كان موسى شو خدم الكلية et c'est pour ça موسى يبغى يفشل c'est pour ça موسى هارون وكذ مكنوين على مونطون ثاوينا لا خاطر يختلوا يخدم كل شيء وحداش اما ساقي لي ريسبونسابل اللي موتنا خدم كل شيء واحد سن عقلا ساقي كل زيفيرمون قاعد نساعد هذا توالي ولا شي لو بوبل يسوفري Les membres de l'église, c'est des macarons de l'église, va نروح نركل مزروعنا بوش دروات. هذا يفكيس طرحة، هذا يرزقن، هذا يشدقدقيتن، هذا رجال ديسن. Mais les responsables là يفشلن وقال qui devrait exhorter par des messages وقال qui devrait exercer faire des tournées هذا دينا سقسين هذا ويلا ما كتجمعنا هذا كونتاكتين دوطر زيغليز دوطر جروب كان خديت مثلا تولا. Mais non, pour eux, le cahier de l'église, où il y a Oulash. Alors le problème, il est là, mes amis. Attention le problème. Et le peuple, mais c'est quel le peuple chrétien qui souffre? Même le peuple du pays, il souffre. C'est que tout le monde là, attendons des tensions qui vont aller. Oui, après, il y a des reculés, les harakas dînés, les mskhara normalement, l'église, il doit jouer son rôle. Normalement, l'église, il doit se tenir à la brèche par l'intercession, par le jeûne, par la prière. Oui, c'est ça. Il a qu'à oui, le cœur du roi, il est entre les mains d'État, comme il dit là où il veut. L'église, il fléchit son genou, il jeûne, il prie, il intercède, scrape les décisions à prendre de Guinée. Il y a que les décisions, les autorités qui ne sont pas, qui ne s'allient pas au conseil de Dieu, à la volonté de Sidarbien, à toi, mes amis, mes amis, alors le peuple chrétien, le peuple messianique, il souffrait, le peuple néerlandais, il souffrait, même des l'un d'autres peuples dans les terres promises, au rez du chemin, il y avait des peuples autour, il y avait des peuples, alors souffrir. C'est la même chose. Donc, nous, là, premièrement, Moussa est de coucher. Moussa est la référence, Moussa est dans la prédication, Moussa est la Smith à l'exhortation, Moussa est de coucher. Moussa est partout. À ce qu'il est responsable de la Guinée, ils sont partout de le coucher. C'est le coucher de l'église. Plus que ça, il y a autre chose. Pourquoi? À un moment, Moïse il est contesté, même Smith parmi son peuple. Moïse il est contesté. Oui. Même les responsables, c'est le cas dans l'attaque de Kounia, mais même Haroun, il l'a contesté. Le cas dans le nombre 18, nombre 12, 1, à ce moment où Mariam ou Haroun, ils l'ont contesté. Pourquoi ils l'ont contesté? C'est important, ils l'ont contesté. Parce qu'ils ne l'ont pas contesté à contester, ils l'ont contesté parce qu'il y a quelque chose. Marie et Aaron se mirent à critiquer Moshe à cause de la femme éthiopienne qu'il avait prise pour femme, car elle avait effectivement pris femme, une éthiopienne. Voilà, mais Moussa était marié, mais qui doit son beau-père. Il doit faire le tourisme. Il doit de son beau-père, il bouge dans le tourisme, il doit là, oui. À un moment, Moïse m'a connu des morts de ma soeur, etc. Je ne sais pas, peut-être que tu as dit tourisme, peut-être il a des. Mais entre-temps, il a pris une autre femme. C'est pour ça que Mariam, au cœur de Haroun, il commence à le critiquer. Il y a des responsables qui il y a des responsables qui ont abandonné leurs femmes, qui ont pris d'autres femmes.
Les églises, c'est des pasteurs. Il y a même d'autres responsables dans des églises en flagrant délit d'adultère. Il y a même oui, il y a des responsables qui ont fait ça. Mais qui domine le halal, même ils tolèrent même le péché. Alors donc même zna, il bon يخشب dans des églises مثلا يخشب ولاش l'église ou عشان اتنتقني فوق واقيني اتنكا même certains responsables هضروا في اللسن ناد باللي كرا لي ريسبونسابل كانوا تزكي غير je ne peux pas, je ne condamne personne de ce qui va là, mais il y a des choses, c'est là qu'il y a une repentance, normalement, mais malheureusement, arrêtez d'être le masque. Voilà, mais donc c'est très important. Vous êtes mis là quand ولاش فشل كالكينيا Dieu ne permet pas certaines choses كالكينيا سي دا بوت تعمي دايره كالكينيا لا ديفات نغا تفشل نغا تعيو يخرج تعمي دايره سي ربي ولا موسى oui lui c'était un homme de puissance mais à un moment un hop يفلشي وين كاين لا مير روج وين كاين عزم فرعون وين كاين مي يلحق il travaille pas en équipe. Moïse, il a commencé, il ne travaille pas en équipe. Il est responsable, c'est la même chose. Il ne travaille pas en équipe. Ils ne sont pas soumis les uns aux autres. La parole c'est dans Éphésiens 1 Corinthiens 4, verset 7. Soumettez-vous les uns aux autres. Soumets-toi, tu dois te soumettre. Toi qui es le pasteur, tu dois te soumettre à l'autre. L'autre va venir vers toi. Il va te critiquer. Mais il n'y a pas ça maintenant. Le responsable, il c'est ça. وكيل سيدي ربي نو ماشي وكيل سيدي ربي اول سيدي ربي قالك دو 1 كورنثيان 4 ايه مثلا يقرار 1 كورنثيان 4 verset اسمي 7 سميتي ماشي كورنثيان سي Éphésiens 5 21 Éphésiens 5 21 هاي الغرا كيجيو وتاخرا Éphésiens, normalement 5, 21. Elle doit lire. Éphésiens 5, verset 21. Et voilà, Éphésiens 5, pardon, Éphésiens 5, 21. Éphésiens 5, 21, soumettez-vous les uns aux autres, dans la crainte du Messie. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Messie. Dans Éphésiens 5, 21, soumettez-vous. Tu es grand, tu es le mec, tu es le pasteur, mais non. Il n'y a pas de cette soumission. ولاش القمينة سجلت سوالي شحال باتمان تسمتين سنين زانتن رقمنتن سفرنتن سما أماكن دا خامسن أماكن يا باتيمون نيو دا خامس يصور دي ليسيتيور دا خامس مي نو مون امي نو il t'appartient pas monsieur da خامس سيدي ربي et tu n'as pas le droit. Il n'est que malheur à celui qui sera la cause du chute de son frère. Et il a pris un boulet qui est sbel, tout ça, il n'est pas boulet de masse. Il connaît bien sbel, tout ça, pas se mettre loin. Et parce que vous avez fait du pouvoir. Le pouvoir, c'est des tyrans. Le FRN qui est mort, tout, il m'a dit, tu fais la pure. Tu fais ma vocation. Alors, voilà, Moïse, il a été contesté. Mes amis. Pourquoi il est contesté? Nous allons dire de coucher. Pourquoi il est contesté? Il faut même dire que la loi, la loi contre le divorce, mais dans Nombre 12, verset 1. Voilà. Une seule chose que c'est à Moussa là. Moussa, c'est un Moussa ونولى يسدلوا يسد حكمه
باسكو على فيفهم موسى يشد على وسينيو خاطر ارون ولا واش خدشن لي فيديو خدشن il accomplit sa mission d'ajout هذا يقين il va servir de guide كان يسالح جميع المقرن فمطولش تحكي معاه خاطر ما كيخدم لا طوندازيلياسيون تسمى تروح تمطوطي صار ورس سوا سيفورا سوا ليتيوبيان اكيو جو نسي با تروح السينما ديال موساس يريدو لي كثر سميس ديال الطومبل يعجبنا له انا صفاني نظن اش تقول لك مي مالوروسمون دون نو زيغليز ساكيني دي لي زيغليز ساكيني دي ثمور تيلا وين يحكمن تيلا وين يحكمن تيلا وين يسرحوا لي زيغليز تيلا وين لا يخدمن كلشي ذنو تكتف المونوبول فولون ارغاسني دينا شغل ذا خيال التبحير ذا خيال التبحير يبدا كان كدير سي تاع فيغورا سوا ديزون سي دارغازيس سوا ديزون سي لو باستور مي ديريير سي با لوي كي كوموند سي سا فام كي كوموند تيلا وين سنيك تكوماندين سوسان ميم كيرك بلان لا جوج جنويه هذا تخدمي هو تخدمي ايضا باسكو فغان الكونترول في مدانا فغان الكونترول كيما مثلا الى قدر وطا سيدي ربي هو سيدي ربي قال دون اوزي 2 اوزي 2 اشو اللي قال verset 13 à 14 هاد مقولة une heure je la châtierai pour son offrande d'encens or des jours des fêtes de Balim, lorsque se paraît de ses boucles d'oreilles, de ses bijoux, poursuivant ses amants et m'oubliant, dit Adonai. Mais maintenant je vais la courtoiser, je la ramènerai au désert et je parlerai à son cœur. Ayat مثلا سيدي ربي اللي نسينا إسرائيل il leur parle d'Israël. إناس خاطر خدمة مسفلاني بالعام كان صباخورة كيني إي بورتون ما تنقلو ربنا تلقى سير إناس على جربوا يكون dans le désert إناس كوين داوير au désert je vais parler avec eux أو نهاية مثلا سيدي ربي il permet des situations dans ta vie dans ma vie dans nos vies أيت ما تسمع نوكنا بدوا الصحراء أغي كل شيء كلي أن دعان الرادة أن دعان تلو أن دعان أنشمت جمالنا النذير. Oui, Dieu a permis que Moïse ait fait. Il va venir à te dire pour se poser des questions. Et il va dire que la poche de Guinée, bien là, que la poche de Rabba, à Drage Guinée. Même que les filles, je ne sais pas de quoi dire. Ah, vous êtes le Hadith, mais tourisme. Le Hadith, il faut signer un Moussa, Guinée, ça, à quelle situation est-ce que non? Et on va dire, c'est d'abord, tu vois, je t'ai spoté ce Sénat pour le corriger, c'était un monde d'être corrigé. C'était un monde d'être corrigé. يسمع الناس بالكاي يخدم الكاي يلحوه ايضا باسكو يقوم غادي يفهم بورتون موسى هذوك سي ضربي فاس فاس مي اش تيجي سلوي اشابي تولي ميت مثلا دونك سي ضربي il permet des moments difficiles. Dieu il permet des moments difficiles dans nos vies غادي يساعدنا pour nous poser on va poser des questions. يوكلي ايات مثلا ادلوغال على سي ضربي خاطر ما ودنا داد الشواينا كاينين ايوا سي ديو نا با بيرمي الدنيا اجمع او دما اكناتكم ولا اكنات روحهم اكنات روح لا ديستين دي ليغليز مي سيدي ربي يشفد الفرامه يسخسي ان موتور يوكني ليغليز الدوغال على العقليس على سابوسان il n'y a pas de repentance على سابوسان il n'y a pas des gens qui crient humble et maintenant c'est très important de voir سيدي ربي il a Moïse il a compris les choses. Moïse il s'est rendu Goualis, son beau-père, je prends Erach devant tout le monde, devant l'Assemblée d'Israël. Il est non, c'est pas comme ça, il l'a corrigé. Moussa, il est quand même humble. Moussa, c'est une écoute, elle raconte de Halat sur c'est l'Égyptien, comme je disais l'Arabie. Ou sinon, elle dégage, fa, avec les Guinéens, ou sinon, elle quatre le haut, non, bara, ou sinon, elle est Guinéen, khatib, ou sinon, elle est Guinéen. Et contraire, Moussa, il a écouté. Il a expliqué, je trompe pour, soi-disant, un signe qui dit la non, je trompe non. Vinan et Merlin, il dispute les 70, et Merlin a un. Vinan, il a mis l'œuvre d'une manière spectaculaire. Dina, il a
Voilà. أظن mais je dis il est humble comme Moïse. أول سيد ربي dans Proverbe 18 verset 12 شو بدي قال il est avant la ruine le cœur humain est orgueilleux. Avant la gloire il y a l'humilité. Voilà. إنك وقفل في نادم أدير ليه إن يكون في نادم يتشرد الزوخ إن يكون معنا لا gloire. C'est pas cette l'humilité. ما تبغي ما غاتعشر dans la gloire أكدوغال ومكاني كالكولير l'humilité. مويز يسن أمكايانز مويز يسن أمكايانز دوكسال مويز يزرع يقبل d'être repris par les autres يقبل d'être repris par son beau-père يقبل d'être repris par les autres. Mais est-ce que les responsables de ces Guinéens ما يوني يسلاقي الميساج Guinéen هذه يقبل اسني خسراوي اسني j'ai failli à mon devoir اسني là j'ai failli هذا روح يبقى demander pardon à toute personne وقدني يكسكزا وقدني قرزا وقدني يقعد وقدني هم يخدموا الشر. Est-ce qu'ils sont prêts الواقين يصحى يتمثل الواقين يصحى يتمثل mais malheureusement il y a pas ça يتمثل malheureusement il y a pas ça القمير au fin de droit à César bien. Qui a جماعة ما demande un philosophe يورا هذا يخدم un livre ديالو ما يهلك وتسد ما solution c'est libre نيمس هذا روح طبيب mais par contre كتيني أجمع أو كميني أو تمان كيني نكنا كلا on a des solutions dans la Bible. La Bible ne parle que de solutions. La Bible c'est un livre de solutions. Hein? C'est un manuel de vie, c'est un manuel de travail. Il تأكد des solutions. Hein? Il تأكد des solutions, mais malheureusement, elles se guident de les solutions c'est dans la Bible. يصنعها بأمك يصنعها la Bible وضعها كان تصنعها un échec. C'est quand même la solution. Mais malheureusement, c'est guident de les solutions c'est dans la Bible. Le Christ, par exemple, il commence à dire que pour votre instruction. Il dit que nous allons Moussa Maknin et qu'il a dirigé. Manque de patience. Il y a un Yeroul. Nous connaissons Moussa parce qu'il y a un Yeroul. Mais quand nous massam la patience nous كمان هناك قيمة سيد ربكم دي بريبار السلاح واحد الجماعة محمد تقيم 40 سنة دي الصحراء voilà donc Dieu nous donne des solutions. La Bible est pleine de solutions maintenant. Il parle, nous fait un constat, en même temps il nous donne une solution. Donc Moussa il était humble. Moïse il a accepté les choses. Moïse il aura le distar. Après il a libéré. دينا تفعل Aaron qui aurait aussi كتشان دينا تفعل كل اللي يخدمنا كل شغل إنسان دينا كسا sa mission. يتسالي على سيدي ربي نواكني هذه الزال يبدا دي كوموندمون يخدم sa mission. Il nous connaît la même chose. Nous allons Moussa il n'a pas imposé ses enfants. Nous allons Moussa il يحكم Tamtotis. Tamtotis ماشي d'Isabelle. Elle beaucoup de femmes dans des églises. C'est des Isabelle. Nous dirigeons à de la loi, c'est de Guédi, à de la référence, c'est de Guinée. Nous allons خدمة quoi خدمة كل شيء. nous dire أسلحة كل gaz tac 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 tac. شو c'est des pions. Les pions. Les jeux d'échecs. C'est الضمة mais الجميلة قدرات سيدي ربي. الجميلة هو سيدي ربي يقرأ dans 2 Corinthiens 13 verset 5 يقرأ examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la vie, dans la foi ou dans la vérité. Examinez vous-même. Examine-toi Akma, examine-toi Outma. Si tu es dans la vérité, c'est très important. Mais malheureusement, ce qui ne s'examine pas. Ou qui a examiné Manson, ou qui a dougalé Smith Andela. Ils ne veulent pas. Et bien, Akma Mout Vredara, ou Zmerara s'avancer Akma. Tu ne peux pas avancer. Le verset qui est voilà, examinez vous-même pour voir si vous vivez une vie digne de la confiance que vous avez en Dieu. Éprouvez vous-même. On se l'a mis examiner. Dans notre terre. Fais un bilan de ta vie. Fais un bilan de 2019. Après que tu as fêté l'année, fais un bilan. Je te demande. صدقوا شكرا بني سنة تحالوا شكرا بني سنة كم يعرف يخدم الحاجة يخدم un bilan. أشحال فايدة نكسر la fin de l'année. Mon ami, toi aussi tu dois faire un bilan pour ta vie.
Est-ce que tu fais chaque jour un bilan? Chaque journée, c'est un bilan pour ta vie. Un de souk, etc. Il a 4 un bilan. Mais malheureusement, c'est qu'il y a les bilans. Alors, ما تخدم le bilan, tu vas demander pardon si bien, tu vas demander pardon au Guinéen, et ben mon ami, ta vie, il sera fleuri. À droite, à droite. Mais malheureusement, c'est qu'il a tué les oulaches. C'est qu'il avait des corps il avait cherché dans le compromis, il a cherché dans le mensonge. Et c'est pour ça que je vous exhorte maintenant. Je vous exhorte à مثلا درحمان سيدي ربي عزيز نولا مسامى يبضعش دان يكفشل نولا ايغار ارون وكذا وثاوينا لا نولا ايغار ارون وكذا مريم يلون كريتيكي ماشي كان كيديني باسكو يا دي شوز ولا ميم لو با ايغار باسكو يخدم كلشي واحد انت تخدم الكلشي مي ما كنين يفهم الامور اوت لي شوز درت لا تنور كلشي يهدو اكلق الحال نولا موسى وتحكيمات بالطوطيس السيدي الطاقه ريسبونسابل تلاونسن اللي حكم انا مثلا وي تلاونسن نيك بدات سوالني وزمرات هذاك ديني يحضراكي فايون طنطوطيس زاتيني تصحى شويه البوك جوجي دابا خدمك اريك ديني هذا سي تريست اتوت ديني سي تريست اكوني فاك ربي حاجه يكون تمني غادي سيدي ربي لو ميساج ديال اكوني وني فا فوز ديفيي اخاطر إلا قد نوات سيدي ربي إلا قد حفظت أنت on va travailler en équipe أيات مثلا on doit apprendre on doit se mettre les uns aux autres أيات مثلا أكون جاد الرحمن سيدي ربي وين سيسلاني الميساج هكينيا fais part à ton frère fais part à ta soeur édifiez-vous les uns les autres oui édifiez-vous les uns les autres أكون يبارك ربي يحفظكم ذكيسم من يشوى المسيح هذيك التنظيم دانيا هاد نسقردش هو سيدي ربي آمين